Bon, kwezi wa Komori. Leo wa Komori rikauja banu rionise za kweli, rionise za hambwa, rionise za nzishiha, rionise ukweli harumwa ehadisi ya mama hatu mama Fanu mone za mjiria ukana harala hitwa au procureri Mohamed Junaid hahea hamba izo nrabo kajaulawa dena Dr. Naufal ngabonrwa hea wa mdefande wambe ukana izo nrabo leo ze kweli tazinusi jabu wa Komori mama Fanu hadi sorongoa hanziha hambie za kweli emavoka wahe emavoka wafanu Maître Larif na Louis eza kweli tsainu plainte tsainu bwa Komori yanziwa sisi karna ujabanu rirongo zemrunai karna ujabanu rishidani na mru shangar johambe eze kweli zanziwa wa Komori waelewekana banu ngabwanru wanzorege hadi sinu wahade wa Komori inda ile plainte ya depose wa Paris ngamjua ukana Maître Larif dena mavoka wahe wa Faransa kwa jojo jua warengendrabo wanzihe managabo information zizungulia okana ye plentine union rabo ye plentine si rabo sazinu zanziwa banu mama Fanu harongowa hambe zajirie mwanahe manam rikaulinda mama Fanu yarongowe donc izinu wa Komori watukufu kaziti za mashindano shangio na za ukweli umuhimu wa Komori warambue ehadisinu ya mama Fanu ya wakumu wa Komori wabuhe matso warambue izo wa Komori wanzozi jiriwa ye plenti tsainu ya hema avoka banga bonru wazali wa heo banu wa defendeo wambokana hariyo plenti ya nrabo izunguli yao mama Fanu na Elarif na Maître Larif mnyezi Mungu gujomzidisha wema na uju kajaju subuti wa kensi wa nrabo mama Fanu habange na preuve ukana mwanahe ya ulowa sazinu zanzi wa banu ya Komori ngarjo soma ye plenti mone baba nu ngabamba ukane kamro jabanu habeze kweli yapo mrugude yomru yapo mdarongo za mrunai oskuila reheba nu bwa Komori ramba ukana za information za procureur zila kazijadunga na nzia na mama Fanu ngabonra hebanu bakana rikaza procureur nrabo bana bahaze kweli tsazinu zanziwa banu yapo bakabati za nrabo ngamjohishia ngarjo soma plenti banu bwa Komori nge wa Komori wajue namno mpira unu wanzo urelwa mananga rambu wao kana aferi ya Fanu inu ngetabisha we serikali mananga bweza kweli za tatsaya tsazinu vanu bwa Komori yabo ngamjoni pa mnada dakika waili risome inu plainte yafanywa wakozi mort assassiné en détention d'un jeune militaire en vertu de la compétence universelle de la France, une plainte à Paris contre M. Mohamed Junaid, procureur de la République, près du tribunal de première instance de Moroni Comore, pour torture et persécution. Convention de New York du 10 décembre 1984 sur la torture. Le 13 novembre 2024, conformément aux instructions de nos clients, les parents d'Ahmed Abdoualias Fanu, jeune militaire comorien victime de torture et mort assassiné en détention par des militaires comoriens et en vertu des dispositions des articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale, nous avons saisi le parquet de Paris, France, d'une plainte contre M. Mohamed Junaid, procureur de Moroni, pour torture, persécution et obstruction à la vérité sur les causes et les circonstances sur la mort de leur fils. M. Mohamed Junaid, procureur de la République, a participé personnellement à la torture et l'exécution de ce jeune soldat. Il a poursuivi ses actes de torture avec sa garde rapprochée. Ce chef des miliciens est actuellement à Paris. Il est demandé à Madame la procureure de l'arrêter avant qu'il ne quitte le territoire français.
Le chef des miliciens a fait une déclaration à la presse le 14 septembre 2024. Le procureur de la République de Moroni-Comore indique que 2 enquêteurs s'étaient rendus le matin du 14 septembre 2024 à la brigade des recherches de Moroni pour extraire la victime de sa cellule en vue de son audition. Ils l'ont retrouvé inconscient et qu'un médecin est venu constater sa mort. Ses proches, sa mère et son oncle déclarent avoir constaté des traces de violence et de torture sur le corps d'Ahmed Abdou alias Fanou. Dans une autre version, dans une autre déclaration faite quelques jours plus tard, le parquet de Moroni-Comore, dirigé par M. Mohamed Junaid, alors que procureur de la République, précise qu'un médecin militaire, Dr Naufal, aurait conclu que Ahmed alias Fanou est décédé le 14 octobre 2024 à 2 heures et qu'il ne portait aucune trace de violence sur son corps. Les contradictions relevées dans les déclarations de monsieur le procureur de la République de Moroni traduit la volonté des autorités comoriennes de dissimuler la vérité sur les circonstances et les causes de la mort d'Ahmed Abdou alias Fanou. D'ailleurs, dans son communiqué du 19 septembre dernier, le parquet de Moroni, dirigé par monsieur le procureur de la République, a clairement déclaré que l'enquête ouverte par lui pour recherche des causes de la mort d'Ahmed alias Fanou est classée sans suite. Madame Aboukaria Abdillah, son fils de 10 ans, petit frère de la victime, monsieur Mohamed Bakari, beau-frère de cette dernière, déjà meurtrie de la mort de leur fils et frère, assassinés dans des conditions barbares et inhumaines, ont été victimes des persécutions militaires et judiciaires. Les autorités militaires leur ont fait subir des tortures et d'autres épreuves très éprouvantes, dégradantes et humiliantes. Moins de 4 heures après les obsèques d'Ahmed alias Fanou, sa mère avait été interpellée et conduite à la gendarmerie avec son bébé de 8 mois pour y subir des interrogations de 21 heures. À 2 heures du matin, ils l'ont laissé seul avec son bébé dehors à 2 heures du matin. Le commandant de la gendarmerie, lui-même fils du président-colonel, accompagné des enquêteurs, agissant sous l'autorité du procureur de la République, ont utilisé un journaliste connu pour son soutien indéfectible au régime autoritaire du colonel Azali pour faire chanter la mère de la victime en échange de la libération du petit frère de cette dernière, encore mineur de 10 ans, de son père et de sa tante. Les autorités militaires comoriennes ont confisqué les actes d'état civil et des pièces d'identité des membres de la famille de Fanou, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 689-1 du Code de procédure pénale. Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire français peuvent être poursuivis et jugés en France en vertu de la compétence universelle de la France. L'article 689-2 du même code dispose que, pour l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptés à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivi et jugé en France dans des conditions poursuivies par l'article 689-1 du Code pénal s'il se trouve en France toute personne qui s'est rendue coupable lors du territoire de la République commis des faits prévus par la Convention subvisée.
Alors que monsieur Mohamed Junaid, procureur de la République près du tribunal de première instance de Moroni-Comores, séjournait en France, nos clients nous ont formellement demandé de saisir le parquet de Paris d'une plainte contre lui et autres vertus de la compétence universelle de la France pour juger des faits de torture commis à l'étranger. Maître Jonas Lewis, avocat, et Maître Saïd El Arif. Zinu de habari bwa Komori, rakaujabanu, rimoni seni, ukana zinu tsizinrongo ritungao, shanu de stishi hada ukana, mama fanu, hadhulumlu aimwana hahe, mama fanu hajuruhilo ahitswa, harola hitswa bwa Komori, msija mkubali, mhadalwa, wandu wasunguli yao, nanrabo, wanzo wa manipilo wa Komori. Panabaha, zekolitsa zinu bwa Komori, ye plainte ngaendele yao, Mwenyezi Mungu jajailia, iwasudibahanu, wanru wafanya shetendo ya shinu, wahukumlo haruma mahakama ya koli. Wakomori, watukufu. Zinu rizamba, umadoni fanu ya uluawa. Rijabahanu rimwabiani, ukana procureri, zenrogo ya hamba, kazi jadunga nanzia. Ngabo wanru wa heyabanu, waka urongo wanai, waka hamba ukana, rikauka za procureri nrabu. Donc Wakomori, hemaste yahanu, karjaka ujabanu rambendrabo, rika ujabanu roniseze kweli, ye Mkomori ya elewe, ye daraja ye mahakama ya hatu ya ndesi wao, ye Mkomori ya rambuwe, namne mahakama ya hatu ya dhulumli wao, namne mahakama ya hatu ya tarumlu wao, neyezi ya kifujarinu. Leo ngarbeshe leo marahaba kwezi, mavoka wanu, ngarbesha marahaba Maître El Arif, zejudi yahe, yabu wao Wakomori matso, Wakomori warambu wao, ezijirisi wao harme masiwa ya hatu. Leo ngariparao, wanyanyasi machapaka lamu, wanyanyasi wastaarabu, jama El Arifu, wangare El Arifu, wafanye hazinu, wangare El Arifu, wasiso mdunu bonsi, wawane nembwana inu. Leo msijam kansi, mwambaukana, ngamwedao harma nyichaguzi za madepite, nonga mjuwao kana hizo ndongo za pangwa za sazahansiwa. Ngamjuwao kana, eka msanganyi hanyonsi pia, mwangara El Arifu, mdungu mfanye hazinu, mdungu sonsi pia, rambaukana, justice pour fanu, bahinga mjo uona, mahakama ya yezinu, ngejo si habonsi, mananga ni mwambioni bwa Komori, yezinu nge tapalao, ya hadisi ya fanu yinu nga iwatabishao, senanga iwatabishao, manama mafanu, wao nga una preuve, nga una dalili, ukane mwana hao hauluawa. Ilande mana mwonawe majournalisti wa heyezi, wasungu heya wepuwanu hansi, wasungu heya wedea, Maître El Arif, nuwanyawe, mananga mwajuwa ukana zinu ndrongo za kweli. Donc Wakomori, si chomparani, hoji mlifu wahanyu, rikane fikira nzima, rikane modu mzima, rambe ukana justice pour fanu. Mama fanu, ekamwa benze, ngujo waswili hunu, heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika, ngujo la sunu Faransa, yaji ambeze kweli publiquement, Wakomori warambuwe, hadisi ya fanu yinu, mana mimi ngamu mlabiyoni, ngamu mrengoni toma ya Wakomori, ukane hadisi ya fanu yinu. Ekari himilia, sonsi pia, bahia ezia zali, yinu ngejo usihabonsi. Ngejo usihabonsi, mananga mjuwa wakana, ye mahakama ya Faransa, yao yokado saidi ya fujari. Wakomori gebidi mrujwenro nzima. Eke plenti inu iwaswili, nga mjuwa wakane mahakama ya Faransa, yao yo independante. Mahakama ya hunu Faransa, yao tiyama de mahakama ya Komori, yao yo kado telegidewa, yao do kado tarumlwa. Donc nga mparu wa Komori, hoji mlifu wao, ritanganyie sonsi pia, rirensi, hadisi ya ukana haringare ndo voti za madepite, bazila ndrongo za sazapangwa, za hansiwa, wale wajoka unhunra, waisawa hansiwa, mono sinabangarendao harmaze isra isi, rende riwono ukana era isi woi, kana ujoroha harma voti, yaboti jomparani, Wakomori, ritanganyie sonsi pia, riziye,
ritsende harma ze voti zinu ritahenzia ya uzizia tena ritahenzia ya mahakama ritahenamna ya uwanilia emwanyanyasi fanu ya yafa hadzina la kizungu lambao martir wa Komori na mbuhe na ribuhe matso sonsi pia manarisiuha na rilamuhe sonsi pia parce que c'est kweli tazinu zija vanu abaha kartira hambilon rabo ngamonao kana vanabaha zinu bwana za kiustarabu kaitsina maana rijaharumwa ze mimbari zinu wanrua dezane haweta zane shihere na rumie mba ustarabu loniyo rulonuo na rumie ze ankili rulonizo banga rjo ushinda riwane ni wanadamu wapeu wanu warangensi hatu mateka ngaridi urumoshelezeni wa Komori watukufu simpaka riheye banu rideye wala wanu walone yezi ya kifujari ngwajirenda ukana wo wastarabu bahina ruwauni se ukana si wastarabu rahana wo yo ustarabu hindi ustarabu dawunu dowa na mbwana ya mabukuni na ruwane mbwana ya mabukuni beka ruwane mbwana mabukuni ngarjo ushinde yezinu wa Komori ngani mdunganu amini ifukana yezi ya zali ya sumaninu inu ngaitapalao ketina malabo peteya yode maneka mono wahea banu ngwade yawe maavoka wawani yao fanu ekamono wahea banu ngwambao hari plant phantom ya abunge unisaukana ye plant ngabondrongo za tata yabo sonza zijulwa bahinda ila planti ngwambaukana ila plant phantom sainuma mafanu habeza hundre mwanahe haeleza uke mwanahe hajuruhilwa haeleza uke mwanahe harolahitswa yababa halewo karna ujar kensi banu wa Komori rihadalo rambilwa nrabo zekweli tsazinu zija zinu tsindrabo natunga shazindrongo zanzihwa ni wandu wasoma zinundrongo zanzihwa ni zinu deze version zama mafanu yaeleza izo mwanahe za mjiria rikauja banu wa Komori hutukufu wahanyu rizambe ya kimastehi ya Mkomori ya elewe ukana mtsikubali mjia haruma manipulation wa Komori ngarambu wawo ukana ngaranzao rimanipulewa ngarambu wawo ukana uwandu walone yezinu ngwanzo wa heye waje wa manipule wa Komori wawambie ndrabo vunutsidu wakati wahambilo ndrabo karna wa Mkomori mleo kana hambilo ndrabo tena mana zekweli tsazinu zisazija yabo wa Komori sisodo parohoji mlifu wahanyu mje bazima surtu mwangarie uwandu wa wanao ne dawa ya fanunu banga ni mwambioni ukana ngamnikoni aminifu wa Komori ukana ye dawa ya fanunu nga ijohenda hato mwiso wa hayo nonge jo ukana mavuna mane ezinu nge jo ushindiha ezinu nge jo sihabonti hasibabu ne dawa yunu ekarambe ezinu nge jo sihabonti hindi manangarele wao kana ye mahakama ya Komori irenge ye dossier ya fanu yi classe sans suite e mana classe sans suite hindi parce que ye mahakama ya Komori yalanga umihononi hazali ya sumani ye mahakama ya Komori nga umihononi hafatihu yabo yesi tout à fait normal ye ka dossier amanda yinu yerengo ye classe wa sans suite sha msidiwaze ukana ngabo mahakama ya Faransa mahakama ya Faransa yao yo ufanye hazi ya hayo inamna ya ladhimu mwono haini usiku ya mahakimu wa Faransa wa ujabanu wa wanambwana wa ujabanu wa taha uhuri ya hayo haluha ya shifaransa wa wana ya independence ya hii mahakama ya hao donc wa Komori zekweli tazinu wa Komori mtsikubali wandu wadungo uhe ya banu we manipule wandu wamba ukana ngabo plant phantom inu ti plant phantom zinu dezenrongo fanu yafanyiwa ziredishe wanema avoka zinu dezenrongo mama fanu yaona zinu deze preuve mama fanu yaona yansiha mavoka wajabanu wa porte plainte yabole wonga msikitiho ekawon amsikitiho halisi ekawon mru yaza mwana hajabanu gwanzo ya renge zendongo zinu zafanyili wafanu yazidzihe gwanzo ya renge zendongo zinu zafanyili banahe mwanahe fanu yazikase kifu iyo yobusikitisha
mrohono dhamana wa mwana hajuha nguda finrongo za sudunga nzia handrabo hamada zinu zanzo zifanyane serikali tikaulinda ukana heni mbaba mwana heni mjomba mwana yawona zenongo za jiri ya fanu ngujojuha yatezeka bambonzi yambe avo na rijuhe rambe kafaboliwali riwanilie mwana hatu weyajuruhilwa. Donc wakomori na mke makini babana baha zekweli tazinu zija bana bahe mkomori kati wahambilwa nrabu mkomori haisahabu he matso ngurambuo njema na kweli ye mkomori ngujuo ukana fanu haulwawa tazinu zanzi wabanu ye plenti sai deposewa ya bobo wakomori rijohanza tsena riparu wa starabu ripare machapaka lamu wanruwa fanyeze daruwa wabehe harmaze ambasadi wabehe harmaze mabaraza mahuu wabehe wa mabaraza hamadu Nations Unies wabehe mahala hamadu ni Afrikeni waeleze jiri yao yensi ya hatu baba na baha ngari mwesheli zaoni wana baha zinu mbana za kiustarabu zini tsunumbana za udezana na uvurana mahiyo wana baha unustarabu dormilo wa baha bahinga mumla bioni ekaye ni mkomori hatojuha hafanya barua habe harma zensi habe harma mabaraza pia bahinga mjo uona ngabajoka mavuna zinufundi watu faridin harabi yazo ukana narfanye mabarua ribe harma zensi narfanye mabarua ribe harma ze idaranku ribe harma bahari hindi ribe harma inu afrikeni ya inu europeni banga joka na mavuna rititsolinda elarifu metre larifu yado fanya hazi nda ya eche wano hata sonsi pia ngarojo kama metre larifu Bwakomori sonsi pia garjo ujuma ufanye zo elarifu ya fanyao na rukubaline ukana metre larifu gena bezo ya soutien gena bezo wanruwa msutene wanruwa fanye hazinu hazinu gebidi rifanye sonsi pia dasina metre larifu banga mumlabioni ukana ekari dunge dossier inu enemna lavimu bahezinu ngejosi habonsi na mkemakini Bwakomori bahezinu ngejosi ha ekari dungu enemna lavimu ekari shindiso nsi pia rijisensibilize ramba ukana justice pour fanu ekaso nsi pia rihimi sonsi pia rabanga rungu modordru nzima justice pour fanu bahi azali ngwajo shindiha bahi azali ngujosi habonsi mananga mjuwa ukana ngarambu wao ukana yembeberuha mhimilia na hiyo tsikadwe handani ekamono diktatori ahimiliwa ne Mfaransa shanga bondongo msohelewa ngabondongo wadiwaza ukana ekanrongo zijasi jazija mahakama ndungu zaura la hitsoa yabumbeberu kana shida ya mwaniliye manezo nungu sa jarme mahakama ya Faransa mahakama ya Ulaya ya mahakama boko yo independante. Donc Wakomori itodordine rejeza ngarimpara oni nyonsi pia mjeriwane nembwana yinu ngarimpara onu nyonsi pia rijertsenga nyihe richapekalamu riwane mbwana ya kustarabu karna uje katsina maana rihebanu redezane na rihebanu ritsanganyihe sonsi pia rangari metre larif rifanye hazi bazima dasina mana metre larif ngena besoin hatu rifanye sonsi pia riwonise ukana justice pour fanu abaha msamrambu wa ukana fanu haulwawa Wakomori pia waisawarambua ya babaha ngarfanyao Bwakomori ya babaha dukansi bazima rihadisi surtout da wala maavoka watsanganyihe wafanye hazinu daw na metre elarif ngena beso ya Wakomoronsi pia ngamjojoka metre elarif fulani wasangu jojoka metre elarifu riwane nembane yinu manam sari dunia baha waisawarambu wa ukana fanu haulwawa yaboke jabidi Bwakomori rihensi hadisi yinu
nsikubali wandu wazali wajawda amba ukabanu harinu Plainte Fantôme kabajahe ya Plainte Fantôme wao ngwanzao warenge hadisi inu waikaze kifu na yabo bwa Komori iyo kenaukiri bapale ya ulwawa wazifinihe gaba kenaukiri faiswali ya ulwawa zifinihwa gaba kenaukiri aimani ya ulwawa zidaziwa mana waunukana wawa aimani washidi wa hundu namna wazika za kifu wawa faiswali wawa mutu washidi wa hundu namna wazika za kifu kwa jabu wa mahakama shaye zalewo kenaukiri zalewo mgazamba ukana kadararu mrarangu vanabaha kamna ushinda mfinihe zinu kamna ushinda mfinihe parce que deja wakumori ngebidi mrambuwe ihadisi ya fanu inu ngabo stishihada zinji mama fanu yalonizo ngujo zitowa tsazinu hazanzi habanu shangujo ja Faransa ikamwa benze yajiato westishihada ya uniseukana fanu haulwawa ebanu habaha procureri no wanru wazaliwa sumani ngwajuka urambia hindi yabaha ngaranza urambilo bokomori ebanu habaha ngwajuka urambia hindi bukweze kweli tsazinu donc wakomori sina ukamleha ku ngarimparaoni hojimlifi wahanyu rikane modordru nzima rikane fikira nzima ya uwania fanu rejuhe sonsi pia rambeukana justice pour fanu ekari dungo helio rambeukana justice pour fanu bahinga mjo uona zenrongo ngajo kana manufa mema ekamgwa benze ekarukubalia na sonsi pia ukana fanu ula mwanyanyasi ekarukubalia na sonsi pia ekafanu ula bane mwana hatu yabo ngarjuka na mavuna mema ekamgwa benze manangareli wao kana yezinu nganzo yibaye mahakama ya fanu yezinu nganzo yibaye hadisi ya fanu donc ukarna ujua renge mri ya ulwawa yafanywa zendongo zila rezifini hegaba ekazi mshidi mfini heza faiswali mfini heza aimani mfini heza bapali ezaleo kazi na ukiri mana sazilaiya hatobonze sazi ngazendao rama mahakama ngazendao abo kwezi wa Komori karna ukamleha ku ngarjozi yabanu rusoka ujabanu rihakikishe rikaujabanu ribeshe marahaba izo maavoka wafanya uhazi rikaujabanu ribeshe marahaba Maître Larif ripare wanyanya Maître Larif ripare maavoka hamandae ripare wastarabu hamandae wasanganyio dana Maître Larif wafanya hazi mazima rirensi dingo hii lebunguo bekarendo kansi harma bunguo harma mbwena hamada zinu karna ushinda riwasui mahala wakomor sijo mtafadhalini mwele wakana vanu mbwena dictature yinu yeketso hisa skuzima vanu mbwena dictature yinu urenga mahata maha narti dekurajehe banga mmono wanru walo vanu ga mmono wandama wasa washindi harma zembwena zinu noga mjuwao kana panaba hembwana ndo yandisawo msikubali mdekurajeha beka mdekurajeha ya wanadamu wanu wazojorudi wadhulumu wanansi wa Komori mono karanzi azali ya renge yezi hatabaha wanruwa ulawa washindi watimizi mungomine yabona rizie na rifanye namna rizie wati ulawa mruwa saya tena yehozi ya hindi daula msanganyiho wazima ridenose daula msanganyiho wazima arambeti jau ridailie mzaza hatu mama fanu ridailie famia fanu riwasove mahala waliyo mananga mjuwa ukana mama fanu no wanyanya na mzewahe na mjombahe ngona besoin wa Komori ngona besoin rutsodo wa eshelea vanutsi mpaka wanikiwa mali na rutsodo wa eshelea reke bazima nao heze roho ba ngarjo Mwenyezi Mungu ngujorusaidie kamwa benze relewe ukana yembana yafanu inutia Maître Elarifu hayeche inu ya wa Komori sonsi pia mananga mjokana fanu
ula mwana mkomori hamadasi fanu ula mwana hatu fanu ula mwana nyasi donc wa komori donc mama fanu ngena besoin ya wa komoro sonsi pia rimsaidie moralement physiquement et psychologiquement même financièrement pourquoi pas mananga mjuwao zendongo za jiri ya mzaza hatu mama fanu nga mjuwao kana zilati ndongo nyangu mzaza mwana utsone mwanahe yafanyiliwa ndongo hamada zila wakomori nga mjuwao kana mzaza mwana yafanyiliwa ndongo hama itendo hamada zila yabo yotsi ndongo nyangu yabo mzaza hatu mzaza fanu ngena bezo ya hatu si wakomori ngena bezo hatu si wakomori rekebazima nae nga mwanao kana emavokango msaidia o Mwenyezi Mungu ngujo washukuria Mwenyezi Mungu ngujo wajailia wazidi nezenogo wafanyao hususan metre larifu yazi ufanyao ngarambao bravo yazi ufanyao ngarambao chapeau mana huonisa ukana fanu wala mwana jamana mana huonisa zila ndongo kwa usaidia wala huwa komori ngarjua ukana metre larifu wasaidia wakomori wenchi usaidia wakomori wenchi walobonze watabihao wautoa zemali zao hwende bonze hwende uhifadhi mwana nsimu komori utabiho hwende usitiri mwana nsimu komori yanzo yake harma hatwari humfungua humtia harma mahala ya jo uhundra amani yabo usiwa komori ngarjao banu ngarubeshela umarahaba Mwenyezi Mungu jo uzidia ufanye njema hamadizo wala ngariparao wakomori hotu kufuwa hanyu emalam liyo ngarparao wa komori machapakalamu hama elarifu wajewa mangariye wafanye habazi bazima dawona wasaidie mafanu wawane nembwana inu wailewe ukana vanu sisi rijao vanu ribabu hao sisi karjajuhamu shari tabiha zendongo fanu yafanyiliwa wakomori narilewe ukana vanu siyasa mbali ubinadamu mbali ngebidi ukamemo wake ubinadamu waramuwe ukana ala la kulli hali fanu kejabidi yafanyiliwa ndo hamada zila wala sisi ngarlaniu shaitendwa shakanza shifanyiwa raisi garshilaniu mana harma sharia kuna ujua ulegitime agression harma raisi ngarlani utsena izafanyili wafanu ngarlani utsena shaitendwa iziro shafanyili wafanu wakomori narke harma ukweli narke harma ulogik narke harma zekweli kama mkomori hajabanu haba ukana ngulaani shaitendwa shafanyiwa raisi yu haki yahe sheka kajarudi ya lani tena izofanu yafanyiliwa yabo unafiki yabo ngufanya unafiki na Mwenyezi Mungu yekabenze unafiki somahani donc wakomori mimi utseha ekatsono mkomori hajabanu habangulaani shetendo sharaisi yafanyiwa wi yu haki yahe yo droit hata mimi amiri madi ngamlani zenogo president Zali yafanyiliwa za saya tena ngamlani shetendo iziro fanu yafanyiwa parce que fanu haroha ya uwe azali tentative d'assassinat ekarijar mama kama tentative d'assassinat yabonge bideo ya kanza ya assassinat ya executewa no sidehelio wala ngebidiu mananga wa komori wahadalwao kana inamnafani ya ulwawa ila legitime defense kai yofanyishwa katala shetendo shafanyiwa na muone example ya president Marekani ya Trump ya kanza ya ulwawa polisi wauwa emuru ya kanza muwa wakatila wiyo donc ngeba la fanu hakaula wakatila wiyo ya borja legitime defense shayarengwa bende ya ulo abeti salam ya rengwa bihakandani yole legitime defense donc wa komori narkerabi karjabanu rambi wa komori zekweli baka batinu wekorisa huwa miazinu huransi zinu ngono mimi tijabanu sababu kana siasa mbali wanabaka tufanya siasa wanabanga sarmobina damu mimi tijabanu sababu kana zinongo presida yafanyiwa zila zote njema ngamzilaani
shanga mlani tena zinrongo fanu yafanyiliwa parce que fanu hafanyiliwa itenda shakifujari hafanyiliwa itenda iziro donc abombra tsilani zinu haransi zinu uwe unafiki na rensi redwambilana ze kweli ekari jabanu haramaze mimbari zinu rambi wa komori za kweli rambi wa komori haki manem komori mleo kati wa uhadalwa ribime haki ribime ukweli reelezo wa komori donc wa komori rijabanu risome plainti yafanyiliwa e procureur Junaidi yonisabkana fanu wola haulwawa izo mitside wambo tijambati kaza mrundrabo shayonde mavoka ndo wanzia rijabanu risome plainti yabo izo ndezi habari bwa komori yabo ngari mparaoni rike bazima riwane nembwana yinu haukweli rangarie avoka ilarifu rangarie ne mavoka wahe riwasaidie riwane na ustarabu mana ezabakiba na baha zinu bwana za kiustarabu simpaka rejebanu rideye na rifanye ustarabu watu batu riwonise wanru walona eza kifujari ila wana bahangar wana ustarabu vanunu ustarabu na ustarabu ya ustarabu hindri daunu ngone plentifa nyiwa wahe wambainu plent fantôme na plent fantôme idepose wa Paris yabo mahakama ngaendele yao no msijihadae mananga mfikiri ukana mahakama ya Faransa yo sawa ne mahakama ya Komori ça n'a rien à voir mahakama ya Faransa yoti sawa ne mahakama ya Komori haukasabanu ngarungwao wanafrazi waeli wakimanga waelewe wa Komori watolewe shi Komori waelewe peuple comorien nous sommes venus pour lire ensemble pour montrer au peuple comorien la plainte déposée par les avocats de Maître El Arif, les avocats de Fanou, Maître El Arif et Maître Louis, qui prouvent avec des preuves accablantes, avec des preuves tangibles, qui prouvent que Fanou a été bel et bien assassiné. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les preuves. Les preuves sont là, les faits sont là. Donc là, celles et ceux qui défendent la dictature, qui viennent ici pour dire que cette plainte est une plainte fantôme. Voici la plainte fantôme. La plainte fantôme a été bel et bien déposée au tribunal de Paris. Donc là, nous attendons impatiemment la suite. Donc, nous remercions solennellement, nous remercions avec courage, avec détermination, Maître El Arif et Maître Louis par leur courage et par leur ténacité et par leur détermination d'être aux côtés du victime, d'être aux côtés des victimes, d'être aux côtés de Mama Fanou pour réclamer son droit, pour réclamer justice. Donc ensemble, nous devons avoir un seul mot d'ordre, c'est justice pour Fanou. Justice pour Fanou, nous devons donc, mes frères et sœurs, aller dans ce sens-là, réclamer une justice unique pour Fanou, et vous verrez dans les jours qui viennent que cette dictature tombera. Donc, Wakomori, Garkazawanu, Yabosi Kwasaya, Sokojabanu, releze ye plainte ya Fanou, ize mavuka wanziha, ya depose wa Paris, mtsikubali wangu wazali, wajibanu, wadomba ukana inu plainte fantôme, yonamna, wanzo uhadawa Komori. Ye mkomori mabaha, kati wa uhadalwa. Yabo, assalamu alaikum.